Jol, maayong good evening diha, Jol. Hoy, pa ka na uli. Di mag-alls, last na lang lagi ni. Siyempre, usabi ka adlaw atong ganap. Anya, garabi wa pa ka kikapoy. Lagi, last na lang lagi ni. So, pagkahuman sa mga activity, invite me. So, niad to mi sabay sa amumigo kay mga undaw kuno mi. Ikaw, Jol, ito ha, abusado na kay kasi lang kagpalibre da sa Japan. Di, bitaw, sila may nag-offer na lain sa kayo imong balibaran. So, ang tag-iya sa balay, itago lang nato sa pangalang Raza. Kunya iya daw mi patilawon og Indian food. So, da, mekos-mekos na. Taga Pakistan good siya pero mao ra man na sila pagkaon. Grabe lagi nila mo dala og lamas lagi sus mura way kahumanan sa kadaghang lamas sa iyang balay no murag supermarket. So while nagluto pa lang perti nang humuta gutom na kaayo. Plus naghuwat pa mi daghan pa kay siya gipangduso nga mapagkaon kan ani kan ana. Unya dili man ko kamaw mo luto no. So while nagluto sila nga ako ra natabang prayers sa jud pagmamahal og support og imong tan-aw no perti gyud nang lamiado ang lamas ana wanto sawa kay kita sa Pilipinas unsa ba atong mga lamas ha Bombay ahos og kamatis ra gid na daog na sa ilahado pertindaghan na may mga lamas nga wa ka kay bawg unsa ni unsa na karon pa kita sa imong life sentence ba salad pa lang gani daano makagutom na so mao to nga gihukat na Julito gipapili mi unsa imong ganahan nan bread chapati or rice ba so since curious George man ta so atong gipili kay nan bread or chapati so if nakulbaan ka nga uy basig maglain niya imong tiyan ha kay mura ba na ako nakitaan sa mga video sa mga street food diha dili ka ni sipti ni limpyo kay ni kami may naglutoan so if sa Pilipinas if naay kinamot na sa kinamot sa ila so mao ni ang style sa pagkaon pairs mukuha ka og pan ya imong gisiun sunod mo adto ka sa sudan imong i-scoop ang sudan gamit ang imuhang pan nya Julito unsaon man siya pag-scoop Julito tan-awa ang video mura ra gud kag nagpunit og ahem sa imuhang iruog iring ing ana ra siya ka simple Julito pero walay joke ha lami kayo siya do so mao tong nagkagabi naman muli na tanya perti na natong busuga so magpasalamat gyapon mi kay Razazan kay iya ming gipatilaw sa iyang mekos-mekos nga pagkaon so mao lagi to Jol ayaw kalimot og pasalamat gyud bisan sa mga gagmay nga mga butang kay para imo man na siya so mao na to Jol arin ako mangita na pud tag laing balay or laing tawo nga atong bulabugon sa sunod nga video bye amping Jol.